हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग मो नंदिनी आप समस्त को मो चैनल को स्वागत करछि। नमस्कार जय जगन्नाथ। आशा करछि आपण माने समस्त बहुत ही भलरे थिबे। मु मध्य बहुत ही भलरे अछि। तो चलंतु आज रो वीडियो को कंटिन्यू करिबा। तो आज रो एक्टिविटी तो एमिति किछि थिला। तो देखि परथिबे एठी मोटे जट्टी बनेबी तो सेति में हमरा सफा करा होछि। तो चलंतु जट्टी बनेबा। तासु तो मु आज भाबिछि आपण मानको गोटे गप्प कहबी जहा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग आपण मानको लागिबो। ता सहित झोटी देखिबारे मध्य भल लागिबो। तो चलंतु कहानी को स्टार्ट करिबा। एकदा माता लक्ष्मी श्रीमंदिर छाड़ी श्रीया नामक जने अड़ियागदा सफा करथिबा निम्न जातिर भक्त घर को जाइथिले। से घर को जिबार कारण थिला श्रेयांको अतुट भक्ति। माता लक्ष्मी गते भीतर विश्वास करंती नाही एवं समस्त भक्तंको सम्मान भाବରେ देखंती। माता लक्ष्मी निम्न जातिर घर को जाइथिबारु भगवान श्री जगन्नाथंको बड़ भाई बलराम रागी जाइथिले एवं माता लक्ष्मी को मंदिर बाहर करदेले। एही अपमानर प्रतिशोध नेबा पई माता लक्ष्मी मंदिर छाड़ी चली गले एवं श्री जगन्नाथ बलराम को खाद्य जड़ किंबा आश्रय बिना दीर्घ समय पर्यंत कष्ट भोगको अभिशाप देले। माता लक्ष्मी को अभिशाप कारण उभय भाई बहुत दुख कष्ट भोगिले। शेषरे सेमाने निज भूल बुझी पारे एवं माता लक्ष्मी को क्षमा मागिले। माता लक्ष्मी तांको अभिशाप फेरई नेले एवं समस्त को शिक्षा देले जे भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ, जाति कि सामाजिक स्थिति नुहे। एही कहानी ओडिशार माणबसा गुरुवार पर्व समय बहुल भाव पाठ करा जाए। यह समाजर सामाजिक समानता एवं समस्त को सम्मानर व्यवहार करिवार गुरुत्व उपरे गुरुत्वारोप करे। तो आपण माने समस्त को समान दृष्टि देखंतु। तो आपण माने तो देखुथिबे ना जे मु झोटी बनौची ता सहित किछि झोटी विषय डिस्क्राइब करनी काहे कि ना आपण माने जो माने भी आर्टिस्ट थिबे किबा जो माने झोटी करे पे जाउथिबे जेतरे झोटी करथो हमें मन को मन झोटी तयारी हे जाय थाए सेमति किछि दरकार ही पड़ना। तो चलंत ना मु आ गोटे आपण मानको गप्प सुनेबी। तो आज मु किछि झोटी विषय आपण मानको डिस्क्राइब करी किछि भी कहिबिनी। जो माने भी आर्टिस्ट थिबे जो माने भी झोटी रंगोली करथिबे जेतेबे हमें झोटी बा रंगोली आंकी थाओ मन को मन हम हाथ से बढ़िया आंकी देई थाओ चित्र। तो से विषय मु किछि डिस्क्राइब करबो आज चाहुनी। तो मु किछि गोटे गप्प आ गोटे इंटरेस्टिंग गप्प आपण मानको सुनेबी। चलंतु ना सुनिबा। तो गप्पटर ना हैला बाणी संजम। जितेबेले महाभारत रचनार शेष श्लोक महर्षि व्यास कर सारिया परे गणेश ता भुजपत्र लिखिदेले। महर्षि कहले विघ्नेश्वर तमे धन्य तुमर लेखनी धन्य किंतु सबुठु विस्मयकारी कथाटी है आपणक मौन व्रत। दीर्घ दिन तुम मो पाखरे रहिल। एही समय मध्यरे मु लक्ष लक्ष शब्द कहली हेले आपणक मुहर गोटिए हेले शब्द सुनी पारिले नाही। एही प्रसंगरे गणेश कहले कौनसी दीपरे अधिक तेल अछि तो केउ दीपरे कम किंतु कौनसी दीपरे तेलर असरंती भंडार नहीं। से भली देव दानव आदि जेते देहधारी अछंती समस्तଙ୍କ प्राण शक्ति सीमित अटे। काहार कम काहार कष्ट अधिक किंतु असीम काहारी नुहे। एही प्राण शक्तिर पूरा लाभ पाई थाए जे संयमता अवलंबन करे। संयमता ही समस्त शक्तिर आधार। एही संयमर प्रथम पाहच होला बाणी संयम। बाणी संयम फल अनर्थ परंपरा विलय घटे। तेणु मु मौन व्रत अवलंबन करुअछि। आपण माने देखिथिबे लोक माने अजथा कथा अजथा गप गपंती जहा पर हमर एनर्जी लॉस हेबा छडा किछि भी नाही। तो आपण माने सब बेले चेष्टा करंतु निजको दूरे रखिबे अजथा गपरु किंबा अजथा चर्चारू। तो निजको सब बेले एंगेज करंतु ना भलो भलो काम रे। तो आपण माने निजको केबे दुर्बल करिवेनी। आपण माने सब बेले निजको स्ट्रांग बनांतु। प्रतिटी काम निजे करियाको चेष्टा करंतु। प्रतिटी काम निज द्वारा हेबाको चेष्टा करंतु। अन्य ऊपर निर्भरशील होंतु नाही। तो आशा करछि आपण माने निश्चित मो कथा सुनिबे। मु जानिछि आपण मो बयसरे जो माने कुनी कुनी पिला माने भी देखुथिबे किंबा मो बयसरे भी देखुथिबे सेमाननको मध्य मो अनुरोध आपण माने अजथा कथा रे जुक्ति करंतु नै का सहित। तो छोट मुहरे बड़ कथा कहला बडिया मु किछि आपण मानको उपदेश दउछि जदि किछि भूल थाए मते क्षमा कर देबे। तो आपण माने तो भाबुथिबे ना ये झोटी बनौछि किंतु झोटी विषय किछि भी कहनी। तो आपण माने देखन ना चित्रटी को मु को बढिया भाबरे भाबुछि ऑब्जर्वेशन जदि करिबे आपण माने मु को बढिया करछि ताले आपण माने निजे मन को सिखि जिवे। तो मु आशा करछि आपण माने समस्त मु आशा करूनी काहे कि ना मु जानिछि आपण माने समस्त गुटे आर्टिस्ट। मु जानिछि मोठो भी आपण माने बहुत बेटर चित्र करथिबे। तो मु सेति पई झोटी विषय आज किछि भी कहूनी। तो आसीथिली किछि आज मु झोटी बनेबी ता सहित मो फ्रेंड्स मानक सहित मु किछि कथा हेबी सेति पई मु किछि गपटी आपण मानक सुनिली। तो चलंत ना गोटे गप सुनिबा।
ଗପଟିର ନାଁ ହେଲା କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ। ବହୁଦିନ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଅଫିସରେ ଆମେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଲୋନୀରେ ରହୁଥିଲୁ। ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବି ବହୁତ ହିଁ ନିବିଡ଼ ଥିଲା। ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ଏକାଠି ରହିବା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚାକିରି ପାଇ ସପରିବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ପରିବାର କହିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁଅ। ସେ ଥିଲେ ବାପା ମାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ। ବହୁଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଖବର ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା। କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପୁଅର ବାହାଘର ସରିଯାଇଛି। ପୁଅ ବୋହୂ ଦୁହେଁ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖା ହେବାରୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏଠିକି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ଘରକୁ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଅ ବୋହୂ ଦୁହେଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମେରିକାର ନାଗରିକତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ସେଠାରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି। ବୋହୂ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଠାକୁ ଫେରିବେନି। ଏହା ଶୁଣି ମୋର ଭାରି ଦୁଃଖ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ ହସି ହସି କହିଲେ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୋ ପ୍ରତି ଉଚିତ ବିଚାର। ମୁଁ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା କରିଥିଲି, ଆଜି ମୋ ପୁଅ ବି ମୋ ପ୍ରତି ଠିକ ସେଇଆ କରିଛି। କାରଣ ଆମକୁ ନିଜ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ଆମ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା, ଭଲ କର୍ମ କରିବା, ଭଲ କଥା କହିବା। ତ କିନ୍ତୁ ତାମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଅତି ଭଲ ହେଇକି ଆମ ଆତ୍ମସ୍ୱାଭିମାନକୁ ନିଜ ପଛରେ ପକେଇ ଦେଇକି ଆମେ ଭଲ ହେବା। ସେମିତି ନୁହଁ। ଆତ୍ମସ୍ୱାଭିମାନ ହେଉଛି ମଣିଷ ଜୀବନର ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାହିଁକି ନା ନିଜ ଆତ୍ମସ୍ୱାଭିମାନକୁ ସବୁବେଳେ ଜଗି ରଖି ଚଳିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଝୋଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବାକୁ ଗଲାଣି। ତ ତଥାପି ବହୁତ ସାରା କାମ ମୋତେ ଆଜି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ବନେଇଥିଲି ସ୍କୁଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କରିଦେଇଥିଲି, କାହିଁକି ନା ତାପରେ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ମିଳିବନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଗୁଆ କରିନେଇଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି କେମିତି କଣ ଥିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଝୋଟିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେଇଛି। ଅଲରେଡି ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଝୋଟି କରିବେ ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ ଯେମିତି ଗାର ପକଉଛି ସେଇଭଳିଆ ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଭର କରିନେବେ। ଯଦି ଫାଙ୍କା ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଭଲ ଦେଖାଯିବନି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ବି ଝୋଟି ଚିତା ପକେଇବେ ଏଇଭଳିଆ ମୋ ଭଳିଆ କଣ କରିବେ ନା କଭର କରିଦେବେ। କିଛି ବି ଚିତ୍ର ହଉ ଗାର ହଉ ଆମେ କରିକି ଆମେ କଭର କରିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଝୋଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଶୁଖିଗଲା ପରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଦୁଆର ବନ୍ଧ ପାଖକୁ ମୁଁ ଗଲି, ତ ସେଇଠି ମତଲବ ଗ୍ରିଲ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି। ତ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟି ମୁଁ ଅଙ୍କନ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଏଇଭଳିଆ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭଲ ଭାବରେ ଭିତର ଗୁଡାକୁ ଫିଲ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଝୋଟି କରିବେ ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ ଯେମିତି ଫିଲ୍ କରୁଛି, ଯେମିତି ଭିତର ଗୁଡାକ ଜମା ଫାଙ୍କା ଛାଡୁନି, ଆପଣମାନେ ସେଇଭଳିଆ କଲେ ନା ଝୋଟିଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଆଉ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଜଷ୍ଟ ବାକି ରହିଲା, ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲେ ମୋର ଫିନିଶ ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ମୁଁ ମୋ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ପଳେଇଯିବି। ଆପଣମାନେ ବି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଇଁ ଝୋଟି କାଲି ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ ନା, ଯାହାର ବି ହଉନଥିବ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସି ହେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୟାମତୀ ମା, ସେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ବେଳୁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ପାଏ। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଝୋଟି ଯେତେ ବଡ ହଉନା କାହିଁକି ମୁଁ ଖୁସିରେ ଅଙ୍କନ କରିନେଇଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲସେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଶିର ମାସଟିକୁ ମାନିଥାଏ। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଝୋଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ବହୁତ ସ୍ପିଡରେ ମୁଁ ତଥାପି ଭିଡିଓଟିକୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ଏଡିଟିଂ କଲା ଟାଇମରେ, ତଥାପି ସରୁନି କାହିଁକି ନା ବହୁତ ହିଁ ବଡ ଝୋଟି ମୁଁ ଅଙ୍କନ କରିଛି ଆଜି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ବି ଝୋଟି ପକେଇବାକୁ ଆସୁନଥିବ ସେମାନେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ପକାନ୍ତୁ ନା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫ୍ରି ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଯଦି ଫ୍ରି ହେବ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ମୋର ଝୋଟି ଚିତା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ତ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, କାହିଁକି ନା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି କିଛି ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଦେଖିକି। ଲାଇକ୍ ସେଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ମୋ ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶା କରିବି। ଆପଣମାନେ ତ ଭାବୁଥିବେ ନା ଇଏ ସବୁବେଳେ କାହିଁକି ବସିକି କଥା ହୁଅନ୍ତି। ତ ମତେ ବସିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ସେମିତି କିଛି ରିଜିନ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବସିକି କଥା ହେବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କର କେମିତି କଣ ଥିଲା ମତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ।
ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଲେ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ମଦ୍ୟପାନ ଗୁଟକା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବେନି। ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି ଦୁନିଆରେ ବି ଆହୁରି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଖରାପ ଜିନିଷରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଦେହକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ। ତ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ କାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ।